Sebab kalau kita tak kenal maka tak cinta kan. So kita kena kenal polimer dulu. Dapat Hai, Assalamualaikum. Jadi slot saya hari ini saya nak cerita tentang polimer. Okay, sebab saya dengar ramai yang masih belum kenal polimer. What are polymers? So dengan perkongsian hari ini saya harap students boleh dapat general idea lah tentang polimer. Sebab kalau kita tak kenal maka tak cinta kan. So kita kena kenal polimer dulu. Dapat tahu sikit-sikit idea pun tak apa. What are polymers? Okay, why they are so important? Okay, let's see. Okay, what are polymers? Kalau tengok dia punya screen ni, ada kapal terbang, ada handbag kan, macam ada bag luggage, topi, sunglasses. Okay, ni adalah actually macam nak pergi bercuti lah. So kalau tengok slide ni, everything dalam slide ni adalah polymers. Okay, except the awan lah. Awan cloud ni bukan polymers. Okay, but yang lain ni semua diperbuat daripada polymers. Alright, first kita kena tahu dulu. Okay, maksud polimer tu apa? Okay, daripada nama dia, poly dengan mers. Okay, poly means many, maksudnya banyak. Poly maksudnya banyak. Okay, mer pula adalah unit ataupun parts. Okay, so banyak parts, banyak unit. Okay, banyak unit apa? Okay, asalnya polimer ni datangnya daripada monomer. Okay, monomer yang bercantum-cantum menjadi polimer. Okay, bercantum melalui proses polymerization. Okay, so daripada monomers tu dia menjadi polimer. So maksud sebenar polimer ialah it's a long chain molecule made from many repeating unit. Okay, monomer yang sama bercantum-cantum menjadi polimer. Dan bila dia bercantum ni, dia menjadi sifat yang baru. Sifat yang lain daripada monomer tadi. Okay, asalnya dia tak keras, tak kuat. Tapi asal dia mungkin monomer tu dia tak kuat, tak tahan panas. Okay, tapi lepas dia bercantum-cantum melalui polymerization, dia tahan panas. Okey, macam itulah sifat polimer ni boleh berubah daripada monomer. Okey, poly ni daripada perkataan Greek sebenarnya. Poly itu maksudnya many, maksudnya banyak. Okey, polimer ni ada dua jenis yang utama. Okey, berdasarkan dia punya sumber. Okey, kategori yang pertama adalah natural polymer. Okey, maksud dia natural tu ketahuilah dia found in nature. Kita dalam semula jadi, di alam semula jadi. Okay, types of polymer that can be found naturally in our environment. Contoh macam tengok pokok getah, ada getah kan? Okay, getah tu adalah natural polymer. So getah tu kita buat apa? Kita banyaklah produk getah. Okay, macam sarung tangan getah. Ya, latex tu adalah daripada rubber. Okay, cornstarch. Okay, daripada jagung. Jagung tu bila kita extract dia, kita kisar dia semua, dia akan dapat cornstarch, dapat tepung ya. So tepung tu pun ada kegunaan dia. Okay. Selulose daripada plant. Okay. Protein. Protein dari mana? Adalah daripada living things. Macam manusia. Kita punya badan kita ni, kuku kita, kulit kita. Kulit kita ada terdiri daripada protein. Yang tu pun adalah polymer. Sebab it's natural polymer lah. Okay. Then other type, one other type adalah synthetic polymer. Okay, synthetic polymer. Synthetic polymer ni adalah polimer yang manusia buat, yang diperbuat daripada bahan lain yang manusia cipta sendiri, artificially. Yang manusia cipta berdasarkan macam natural polymer lah, tapi manusia cipta sendiri. Okay, compound that are produced artificially by human and do not occur naturally. Kita tak jumpa dalam alam semula jadi. Contoh macam plastik. Plastik kita guna hari-hari tu kan, itu adalah manusia buat. Okay, synthetically. Nylon, Kevlar, okay, yang itu semua adalah sintetik. Okay, dan dia adalah produced from chemical process. Okay, lagi satu perbezaannya adalah biodegradation. Okay, maksudnya senang terurai ataupun susah terurai. Okay, kalau natural polymer senang terurai. Okay, are easily degraded by biological process. Mikroorganism yang akan makan dia dan dia akan mudah terurai. Okay, tapi kalau synthetic polymer, especially plastik, susah, very hard to degrade naturally. Okay, macam plastik. Plastik ni 100 tahun pun mungkin tak akan terurai lagi. Tapi dia sekarang ni dah ada plastik biodegradable plastik. Okay, biodegradable plastik yang senang terurai. Mungkin dia ambil masa beberapa bulan lah, tapi still akan terurai. That's human punya effort nak jadikan alam semula jadi kita ni green environment. Okay, kita nak pastikan plastik tak mencemari alam lah. Okay, dah ada bioplastik panggil dia. Okay, so jelasnya ada dua jenis polimer, natural dan sintetik. Natural kita jumpa dalam semula jadi, sintetik adalah
man-made, manusia buat. Okay. Okay, ni these are examples of natural and synthetic polymers. Okay, natural polymer are made by living organism, DNA, rubber, cellulose, wool, bulu kambing biri-biri pun adalah natural polymer. Okay, synthetic polymer, okay, contoh nylon, polyester, teflon, epoxy. Okay, ni adalah synthetic polymer. Yang macam nampak hari-hari, okay, baik nylon, ni kuali mak guna ni pun adalah polymer. Okay, interesting fact about natural polymer. So, apa yang menarik tentang natural polymer ni? Okay, first of course it's found in nature. Okay, found in nature, natural polymer are found in human body, plants, food and many other living beings. Okay, then nombor 2 adalah rubber. Rubber kita biasa gunakan. Rubber, contohnya produk daripada rubber adalah latex. So daripada latex so kita boleh buat banyak lagi produk lain. Okay, that is harvested from rubber tree. Okay, cellulose and starch. Cellulose and starch ni banyak digunakan, kita of course dalam makanan. But sekarang ni pun dah digunakan dalam biomedical field. Okay, digunakan untuk drug delivery, digunakan untuk sensor. So banyak kegunaan lah. Okay, polymers in people and animal. Okay, ini adalah protein. Okay, protein is a natural polymer that is formed from molecules called amino acid. Okay, protein is the main thing in skin, organ, muscle, hair and fingernail. Banyak natural polymer yang dan juga banyak kegunaan dia. Most plastic are synthetic polymers. Okay, sekarang kita masuk pasal plastik. Okay, biasa guna plastik. So, tapi tahu tak plastik ni datang daripada mana? Okay, plastik actually dibuat daripada crude oil yang kita korek daripada kat laut tu, yang ambil daripada pelantan minyak tu kan, pelantan minyak yang rudi dalam laut tu, crude oil tu diproses menjadi plastik. Selain sebab crude oil ni ada banyak kegunaan dia, jadi untuk petrol, okay, diesel, parafin. So salah satu dia adalah nafta. Okay, bila crude oil ni disuling mengikut fractional distillation column. Dia ada banyak kolom. Okay, daripada crude oil tu dipanaskan dan difractionkan. Okay, di distillation column, kita akan dapat produk yang ketiga iaitu nafta. So nafta ni diproses menjadi beberapa lagi produk, ethylene, okay, ethane, pentane. So daripada situ berlakunya polymerization, polymerization process, dan ethylene tu menjadi polyethylene. So polyethylene adalah raw material utama untuk membuat plastik. Contohnya macam drinking bottle kan, air mineral yang guna tu, botol air mineral, itu dibuat daripada polyethylene. Okay, polyethylene is the raw material for drinking bottle dan untuk lagi produk-produk lain lah. So saya akan tunjukkan. Okay, this is called fractional distillation crude oil ataupun kita panggil bahasa Melayu penyulingan berperingkat. So yang pertama yang atas sekali tu petroleum gas. Okay, lepas dipanaskan pada suhu rendah daripada 25 degree, kita menghasilkan petroleum gas untuk minyak gas masak tu. Yang kedua, peringkat yang kedua kita menghasilkan petrol, gasoline. Okay, yang ketiga barulah nafta. Okay, nafta adalah mak kepada chemical untuk buat plastik. Okay, asalnya pada nafta lah. So nafta ni akan diproses, akan menjadi sumber kepada plastik. Kalau perasan dekat kertas tu ada Petronas polyethylene kan. Plant tu lah untuk membuat polyethylene. So daripada polyethylene yang Petronas buat tu dia akan edarkan kepada kilang-kilang plastik untuk membuat plastik. Sebab itulah dari situlah bermulanya mak kepada plastik-plastik, okay, daripada crude oil. So sekarang ni tapi most plastik yang dibuat daripada crude oil ni is non-biodegradable, okay, tak boleh terurai. So kalau kita nak buat plastik yang bioplastik yang boleh terurai, kita kena buat daripada natural polymer. Contoh macam cornstarch tu kita boleh buat bioplastik lah. Okay. Sekarang ni masih ada lagi research yang untuk menggunakan selulose, starch untuk membuat bioplastik. Kalau tengok dekat coffee bean, dia dah guna cup yang biodegradable, okay, yang dah tak guna plastik, yang tak terurai lah. So many effort lah untuk buat plastik yang dah biodegrade. Okay, petrochemical. So that's what saya kata. Saya tak kata lagi. Polymer ni ada dalam oil and gas industry. So polymer sangat dekat dengan oil and gas industry. So tak kira lah awak ambil polymer ke, bidang awak ni ada di mana-mana sahaja. Okay, boleh masuk mana-mana industri. Dalam oil and gas pun boleh masuk sebab memang ada polymer dalam tu. Okay, tengok methane, ethane, propane, butane, nafta, semua ini adalah polymer. Okay. Dan dia punya produk-produk yang terhasil adalah polymer. Plastik, resin, fiber, tekstil, elastomer, rubber, solvent, coating tu dibuat daripada polymers. Okay,
Why polymer are so important? Kenapa kita nak tahu pasal polymer ni? Kenapa penting sangat polymer? Okay, kalau awak tengok, okay, first number one, okay, awak tengok sekarang ni kita hidup dalam dunia polymer, okay, polymer world, because polymers are everywhere. Okay, we use polymers in daily life, especially plastic. Tapi kalau awak tengok belah ini, okay, awak tengok atas, tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang, semua polymers. Okay, kalau awak tengok ni artificial grass ni adalah polymers. Ni bunga plastik ni kan, polymers. Okay, awak even nak punya iPhone ataupun handphone, smartphone awak ni, screen protector ni adalah polymers. Okay, ni adalah polymers. Everything lah. Ni. Apa face shield ni, polymers. Ya, yang awak keluar hari-hari pakai face mask ni kan. Face mask ni kan. So ni adalah polymers juga. So everything yang awak guna hari-hari adalah polymers. That's why I said you are living in polymer world. Okay, then number two, polymers are new material. Okay, new material dalam new era for high technology material. Contoh macam Kevlar. Kevlar ni dibuat untuk body armor, body baju kualis peluru tu. So and then orthopedic implant. Maksudnya orthopedic implant ni yang digunakan kalau orang patah kaki, kita masukkan besi kan, doktor masukkan besi. So sekarang ni dah new technology, new era of high technology, kita gunakan polymer. Polymetric acrylic, apa nama dia, adalah nama dia yang spesifik polymer yang digantikan besi untuk menggantikan kaki yang patah, tulang yang patah tu. Jadi orang dah menggunakan polymer. Sebab polymer dia banyak sangat karakteristik yang unik. Okay, yang dia boleh menggantikan metal, okay, dan juga menggantikan material lain. So that's why ni polymer adalah new material. Okay, new material untuk new era for high technology. Okay, dan low cost. Contohnya macam plastik lah. Plastik is very low cost. Okay, kita senang nak buat because it's synthetically made. Senang. Okay, the use of plastic which is cheaper than metal, of course. Okay, then dia juga high corrosion resistant, tak berkarat. Okay, polymer memang tak berkarat compare dengan metal lah, dia tak. Okay, then dia also some of polymer are biodegradable material. Boleh terurai. Yalah, compare dengan metal, dengan kaca, dengan besi kan, semua tu memang tak terurai. Tapi polymer, okay, banyak polymer boleh biodegrade. Okay, kita boleh usahakan supaya dia jadi biodegrade. Okay, word polymer industries. Word polymer industry. Okay, banyak kegunaan polymer ni. Boleh katakan banyak betul industri yang menggunakan polymer. Dia tak terhad kepada satu saja, iaitu packaging, tak terhad kepada plastik saja. Because not plastic is a polymer, but not all polymer are plastics. Okay, bukan semua polymer adalah plastik. Banyak lagi jenis plastik. Banyak lagi jenis polymer selain plastik. Okay, packaging, of course kita tahu kita menggunakan plastik dalam packaging. Automotive dalam kereta, every part of car tu yang kita naik hari-hari tu kita gunakan polymer. Okay, domestic household, okay, barang-barang dalam rumah kita. Ya, kalau awak pergi dapur tu memang berlambak lah bunyi polymer. Dalam bilik awak, bilik tidur awak, pergi mana-mana pun awak akan jumpa polymer. Okay, electronics. Elektronik, kenapa kita cakap elektronik? Sebab wire, polymer. Wire ni, polymer. Kita buat kabel, semua kita gunakan polymer. Okay, building and construction. Okay, kita guna fiber, optic fiber lah, semualah kita buat polymer composite. Itu adalah semua polymer. Sebab polymer ni kekuatan dia kuat tau. Dia boleh, kita boleh adjust dia supaya dia kuat. Dia boleh gunakan dalam building and construction. Okay, then pharmaceutical and biomedical. Okay, polymer pun digunakan dalam medical. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh beberapa lah yang dalam industri-industri ni. Percentage. Okay, percentage polymer dalam setiap industri tu. So, boleh nampak packaging paling tinggi. Okay, even dalam agriculture pun ada. Dalam pertanian kita gunakan polymer juga. So banyak kegunaan polymer ni. Okay, jangan polymers are everywhere. Okay, di mana-mana saja, dalam rumah, kat luar rumah, kan, dekat universiti, pergi klinik, pergi mana-mana memang awak akan nampak polymer. So tu saya pelik tu, kenapa orang tak kenal polymer sedangkan mereka semua menggunakan polymer sehari-hari. So terlalu banyak kegunaannya, terlalu banyak yang kita guna. So that awak kena kenal lah, kenal what is polymer ni. Okay, polymer in agriculture. Contohnya super absorbent polymer yang dalam gambar ni dia adalah powder yang diletakkan dalam tanah dekat akar pokok supaya dia boleh absorb air. Okay, dia boleh absorb 50 times air daripada biasa. So that kalau hari tak siram pun tak apa sebab dia boleh menyerap daripada air tanah. Daripada bawah tanah tu dia akan serap, so dia akan membantu tumbuh serang pokok. Kegunaan hydrogel super absorbent polymer ni. Okay, polymer used in food packaging, so many lah dia punya kegunaan. Everything yang kita dapat kat pasar raya tu adalah polymers. Okay, polymer in household. Kita nampak elektronik kan?
ada besi juga kan. Tapi every part of yang besi yang ternampak ni mesti ada plastik ataupun mesti ada polimer lain. Okay. Ni beg nylon, beg yang reusable ni kan. Tu pun adalah polimer. Kalau tak nak guna plastik, sebab tak terurai, kita boleh guna reusable ataupun recycle bag ni. Okay, ni polymer material for automotive application. Dalam kereta ni saja, plastik dia total 100 kg. Okay, every part of the kereta ni adalah polymers. Okay, bumper, tires pada getah kan, getah, and then ada yang polymer composite dalam ni. Okay, weather stripping, car seat dia, window, door panel, windshield, semua itu adalah polymers. Ni PP, ABS, PC, PBT ni adalah nama-nama polymers. Ya, nanti bila dah belajar polymer, akan tahu lebih tahulah nama-nama scientific polymer tu. So sekarang saya sebut polymer je lah, okay, sebab kita nak kenal je sekarang ni. Okay, bukan nak belajar lecture kan. Okay, just kita nak bagi general idea about polymer. See, polymer in sport pun ada. Kalau tengok TPV rubber granule ni, tempat running ni kan, running track ni, rasa dia macam kalau tekan dia macam lembut-lembut kan. Itu adalah polymer. Ya, kita gunakan rubber supaya kalau jatuh tak luka teruk lah. Okay, kayak tu daripada plastik, bukan plastik semata-mata, mungkin campuran daripada polimer lain jugalah supaya dia lebih kuat. Okay, ni adalah biopolymer in medical application. So many. Kita gunakan biopolymer sebab dia adalah daripada natural polymer. Okay, okay, fungi, algae, bacteria, and then starch cellulose kita gunakan dalam wound dressing. Yang kita macam tepek dekat luka tu. Wound dressing tu dia boleh sembuhkan yang tempat luka kan? Dan yang tu adalah natural polymer. Okay, tissue engineering meaning ni saya kata ganti tulang dekat tempat luka tu, macam bone fracture kita gunakan polymer, ganti metal. Okay, then drug delivery, biosensors, ni semua adalah natural polymer yang kita gunakan dalam medical. Okay, global polymer market always growing. Okay, sebab kegunaan dia semakin lama semakin banyak, orang menggantikan polimer dengan material yang lain. Okay, dah tak guna besi, dah tak guna seramik, orang gunakan polimer pula. Sebab polimer senang senang nak buat dan senang nak adjust dia punya characteristics tu sesuai dengan kegunaan dia. Okay, we can see makin lama makin meningkat dia punya market dia punya demand. Okay, impact of COVID-19 pandemic on polymer industry. So ada orang risau kan. So kita belajar polymer ni tak terkesan ke dengan pandemic COVID-19 ni? Boleh katakan semua industri terkesan. Okay, tapi some of the industries yang menggunakan polymer dia semakin naik pula masa pandemic ni. Kalau yang menurun ni macam automotive transportation kan, orang dah kurang beli kereta kan time ni, tak berjalan, tak boleh pergi jalan, so orang kurang lah beli kereta. Okay, dan building construction tak boleh nak buat bangunan, kena buat rumah, tak boleh buat juga kan. So consumer good and appliance industry application ni semua dia menurun sikit. Okay, tapi yang meningkatnya, demand yang meningkat adalah packaging, plastik sangat meningkat. Okay, home personal care, food beverage, dan of course yang pertama healthcare, hygiene and medical. Sebab kita hari-hari kita gunakan mask kan. Orang yang sebelum ni jual baju, dia pergi jual mask. Okay, semua dah berubah. Dia mengikut keperluan semasa lah. So mask ni adalah keperluan semasa, memang kita gunakan hari-hari. So dia punya material for mask adalah polimer. So yang ni memang meningkatlah dia punya demand. Okay, tapi secara overallnya, okay, ni adalah demand pada polimer in medical field. Okay, tengok PPE ni, doktor-doktor menggunakan PPE, mungkin sehari guna 2 kan, ataupun guna sehari sekali tapi pakai buang kan. So banyak mana doktor, banyak mana nurse, banyak mana negara, banyak mana negeri. So boleh kata berbilion lah PPE ni yang kita guna hari-hari. Okay, so sebab itulah plastik is very on high demand dalam COVID-19 ni. Alright, okay, impact analysis kita boleh, tapi walaupun ada mix impact lah, ada turun ada naik kan, tapi kita boleh cakap market impact ni pada COVID-19 ni adalah neutral impact. Okay, neutral, dia tak terkesan. Okay, polimer ni tak terkesan teruk dengan COVID-19 ni, siap ada meningkat lagi. Okay, tapi kita panggil dia neutral impact. Okay, compare to ada industri yang sangat teruk, tapi demand on polymer adalah neutral, dia tak terkesan. So siapa yang kerja dalam bidang polimer ni, insyaAllah punya kerja ni memang akan secure. Alright, so do you get why polymer is very important? Okay, polymer ni digunakan around the world, bukan di Malaysia je, around the world semua orang menggunakan polymer. Okay, polymer have become an integral part of virtual all industries
Okay, from food and beverage, packaging to transportation to the medical industry. Semua industri, banyak betul industri menggunakan polymers. Okay, polymers are valued for their wide range of properties, allowing them to be useful in many unique ways. So sebab polimer ni ada banyak pelbagai properties yang boleh digunakan dalam pelbagai industri. Okay, dia punya properties ni unik. So tak sebenarnya plastik je. Okay, awak kena ingat polimer tu bukan hanya plastik. Plastik tu polimer tapi bukan polimer tu semuanya plastik. Okay, awak kena ingat tu. So jangan fikir polimer tu hanya plastik saja. Jangan kecilkan minda polimer tu adalah plastik. Okay, polimer tu ada banyak lagi jenis benda lain. Polimer komposit, gentian fiber optik. Okay, semua tu adalah polymers. Kevlar, nylon, semua tu adalah polymers. Okay, so tak akan hilang polimer di dunia ni, bak kata saya. So jangan risau kalau awak belajar polimer. Sebab polimer is very interesting. Alright, thank you for listening. Okay, thank you semua.